Good morning guys. So ingon na mag-open ta og Globe One kung mag-request tag naguba ato ang internet connection. So diri ka pislito nimo ning help. Dayon account nimo imo pisliton ana then choose account. Then paguman ana diri ka sa GFiber prepaid concerns. Diha pislito na nimo. Nag-loading pa man. Wait ka mag-open na siya. Then after that one, pislito na nimong troubleshoot my device. Then I can connect to the internet. Then let's start. Pislito ni. Please make sure that you on your connected device. So kana, let's start. Then, basahin mo yan. I-check ang power source ng inyong modem. Then, siguraduhin may kuryente sa inyong area at electric circuit. Then, kung wala pa na-solve ni mo, so, kana mo na siya mga possible nga imong buhaton. Kung mubalik ra siya, ingon na, kung dili gani. So, you choose no. Pag humanan na, i-check ang light indicators ng inyong modem kung nibalik ra ba or wala. Depende. So, kung wala pa siya, so diri ka sa no. Then request for repair, pislito na siyang request for repair. Ana. For example, request for repair. Ana. Then naka-request naman ko, so check repair request status. Ako na lang i-check kay naa naman ko. Oh. Mo ni siya akong request repair. I can't connect to the internet mo na. Madto sila sa balay this afternoon para ma-check nila, para mabalik na din ako ang internet. That's all. Thank you.